We are at Discovery Samal. Our ride to Samal will take for approximately 5 minutes po. Life vests are available here in case of emergency. Kaya mo na lang sa pocket bag. Thank you. Hi! Kamusta mga stockholders? Gwapo kayo, no? Gwapo kayo, dire. Naulaw ko. Dami ba? Alam ko, wait. Asa na ni? Apak na! Hoy! Wala pa ka nakainis! Gani, nakapantalon pa. Nakapantalon pa ka! Kami, unsa mo bed? Ay, dire me. Kasya lang di akong ginaisip. Murag gamay. Pangalan na lang, patintog ng isa diyan, ano? Talking to the girl in the mirror, whoa. Like even if you're down, better get up, whoa. Ano na mo sa kids pool? Ala lang na siya pink parang Kids pool din eh. Oh. kid at heart man, may kid at heart. Sabi na ko ang gimassage mo lubot. Wala din mo nag-rice? Joe, daghan kay glingaw, Joe. Malingaw ka diri, promise. Go, Pop! Opo, sa view eh. Huy, diri mo banda o lain akong camera lakas makaganda. Kaya ang lahi. Oh, di ba? Sige daw, hubo na diretso. Tulog na. Siya jud ang mag-opening sa pool. Okay ra kay na si Kobe for sure sayo pod na. Good morning on Kobe side. Okay, pauli na jud mi. Hi, Nina. Hi, you say bye. Bye. Good night.